ओके पिलामाने तो लास्ट क्लास रे हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रो दीटा पार्ट आगे थिले फर्स्ट वन इज कोन थिला कहला आपले ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पई हमर वीवीटी केमते आउतला देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पई प्ले वीवीटी तार वैल्यू केमते जाउतला आज एक नुवा कांसेप्ट को आगे अच्छा देखो तार ना कोन कहला छ माने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोन कहली प्ले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहउछि छ देखो प्ले एथरे कोन होय कहला प्ले डी ऑर्बिटल तुम जानछ प्ले जे कोनोसी ट्रांजिशन एलिमेंट को बा डी ब्लॉक रे एलिमेंट को तांकर गोटे स्पेशलाइज ऑर्बिटल थाए ना कंप्लीट डी ऑर्बिटल तो से डी ऑर्बिटल केमति का थाए छ देखा प्ले टिके खाली मेमोराइज करनबा तापर पढा को धीरे धीरे आगेबा हला पिला माने तो देखा प्ले আমি এটা ডি অরবিটাল কনসিডার কথা হচ্ছে দেখো ডি অরবিটাল র কতটি সাব সাবশেল থাকলে কইলা আপনি देयर आर 5 सबसेल इन द कॉन्सेप्ट डी ऑर्बिटल तो से डी ऑर्बिटल जब 5 सबसेल जानिछे सेगुडाकर स्पेशल टाइप रो ना अछि प्ले तो डी ऑर्बिटल जब ना गुडाक हम देइ छे छ देखो प्ले 5 ऑर्बिटल पाइ सेटा कोन कोन के मने पके छ देखो प्ले फर्स्ट वन इज कोन कहला प्ले डी एक्स वाई देन तब कहता प्ले डी वाई जेड मतलब कहता प्ले डी वाई जेड तब कहता प्ले डी कौन सा जेड एक्स देन कौन कहला प्ले डी एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा वाई स्क्वायर और लास्ट का कंप्लीट डी जेड स्क्वायर हॉकी नहीं छ देखो प्ले এই যে পাঁচটি অরবিটাল को हम स्टडी करले तो ताक कोन प्ले সেটা পুরো দুইটা পার্ট রে পুরো তাকে सब डिवाइड कराइछि काहे की सब डिवाइड कराइछि देखो ना तांकर स्ट्रक्चर को बेस करिकि बा तांकर ओरिएंटेशन ऑफ द लब्स माने कोन जो डी ऑर्बिटल जो ये थाइ प्ले हैबिट ऑर्बिटल लब हला तो सेउडा को दुईटा कैटेगरी ताके डिवाइड कराइछि छ देखो फर्स्ट तीनोटी जो अछि प्ले डी ऑर्बिटल सेउडा को गोटे प्रकार अछि प्ले एंड लास्ट जो गुडा को अछि छ देखो प्ले हला लास्ट जो दुईटा कैटेगरी ताके अलगा प्रकार रखाइछि छ देखो बुझी हला छ हम कोन कहउछि प्ले फर्स्ट ग्रुपिंग ताको एमते काई की रखली छ देखो प्ले द फर्स्ट ग्रुपिंग जो तीनोटी ऑर्बिटल अछंती कोन कहला छ सेउडा को डी एक्स वाई डी वाई जेड को छ डी जेड एक्स एमानकर लव गुडा को प्ले जो बबुल बोला थाए हला प्ले सेवडा कोन थांती छ ताके इन बिटवीन द एक्सिस थांती एक्सिस से जस्ट मिडिल ले सेवडा को थांती प्ले आउ लास्ट जो गुडा करले छ देखो प्ले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड कोन देखो प्ले डी जेड स्क्वायर ओके प्ले कोन करले देखो प्ले ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लास्ट का प्ले डी जेड स्क्वायर जेटा कहउछ छ देखो सेगुडा कर स्ट्रक्चर प्ले या टिके डिफरेंट काई के डिफरेंट करले छ देखो ना समान कर स्ट्रक्चर गुडा को इन बिटवीन न है कि कोन थांते प्ले अलोंग द एक्सिस रे थांते ओ एक्स का प्ले अलोंग द एक्सिस तो जस्ट इमेजिन कर अपने हमें एटा कहार स्ट्रक्चर कर ले छ रखबले ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्ट्रक्चर थिला किंतु के मन के छ देखा जैसे डी जेड स्क्वायर आसिला कोन करे छ रखबले जतले हम डी जेड स्क्वायर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन करे छ देखो तब हाउ से डी जेड स्क्वायर गोटे ही लव कोन ते अलोंग द एक्सिस अछि आ गोटे कोन रोटेट करता जा देखो बुझियला ने ये सिना रोटेट करछि बट को एक्सिस रोटेट करछि देखबले गोटे एक्सियल लाइन रे ही रोटेट करिया स्टार्ट करछि तो सही से हमें कंफर्म है कौन सा देखो ना ये जो ऑर्बिटल दा छ डी जेड स्क्वायर कौन कहली छ देखो प्ले ना डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल दा हला प्ले से कोन होची ना अलोंग द एक्सिस न कि इन बिटवीन द एक्सिस रे होछंती सही कारण पई एटा को दुईटा कैटेगरी कौन सा सब डिवाइड कराइ छ प्ले तो फर्स्ट हमें जानवा दरकार छ देखो प्ले अलोंग द एक्सिस मानन को जे तो गोटे कैटेगरी रखु छ आ गोटे कौन सा देखो प्ले आ इन बिटवीन द एक्सिस मानन को आ गोटे कैटेगरी रखु छ तो फर्स्ट जो तीनोटी रहले कौन ऊपर अछन प्ले along the axis na in between the axis that mean in between the axis hela ଆଉ ଏ ଦିଟା କମ ଯେ along the axis होउछंती तो फर्स्ट तीनोटी को हम ना दवा कोन सा देखो T2G ग्रुप कोन कहले हमने फर्स्ट तीनटा जो ग्रुप कहले DXY DYZ DZX तो गोटे कैटेगरी रखाइ छै कोन कहले हमने T2G ग्रुप रे और लास्ट जो दिटा रहि छै सारा कोन कहले हमने ना DX स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कोन छै डी जेड स्क्वायर ताको सेपरेट कैटेगरी कराइ छै तो ना कम इजी ऑर्बिटल तो इजी ग्रुप रे ताको रखाइ छै बुझी हला हम कोन कहै छी रखबले तो एई कथाटा को डिस्क्रिप्शन करिया पई मु जा थ्योरेटिकल वेल लिखा छै बुझे दउ छी प्ले तापर हमें सीएफएस वेल केनता कैलकुलेट करिया छ देखा से विषय देखि जागे ओके छ माने तो मतलब ऑब्जर्वेशन करछ छ देखबले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड प्रपोज्ड बाय केप्ले एक्स बी देर कहते भान ब्लैक हला प्ले तो दी जन साइंटिस्ट मिसी के कांसेप्ट दे थे छ देखा एज ओरिजिनल डेवलपमेंट द थ्योरी वाज यूज्ड फॉर कंसेप्ट describe the electronic structure of metal ion in concept ले ionic crystal तो भल की मार कर अपने डी ब्लॉक रे जते भी हम मॉलिक्यूल पाइबा बट डी ब्लॉक रे जते सब कोन छ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाइबा
ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ କୋ ଫର୍ମ ଥାଏ ବୋଲେ ଆୟନାଇଜ ଫର୍ମ ରେ ଥାଏ ବା ତାର ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ କୁ ନେଇକି ସେ କୋଉ ରୂପ ଥାଏ ବୋଲେ ଆୟନାଇଜ ରୂପରେ ଥାଏ ହେଲା ପ୍ଲେ ଆଉ ସେଇ ଆୟନାଇଜ ରୂପର ओरिजिनल स्ट्रक्चर एनर्जी वैल्यू केते हबो हला प्ले बा क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग जेतळ हबो ताकर एनर्जी वैल्यू केते हबो ता कैलकुलेट करिया पे हम जो थियर रे हेल्प नबा किसी नॉलेज को छरा कंप्लीट क्रिस्टल फिल्म थ्योरी बुझियला प्ले कोन थियर हम कहला प्ले देखबे क्रिस्टल फिल्म थ्योरी हला प्ले तो এই যে ক্রিস্টাল ফিল্ম থিওরি বিষয়ে বুঝোছি সেটা দেখো ক্রিস্টাল ফিল্ম টিকে আগে কথা বুঝেলি পিলা মানে তোমাকে অন করে সেটা খাবলে টিকে খালি ଦେଖ ଯୋଉ category ମୁଁ ବୁଝଉଥିଲି ଛୁଆ ଦେଖ ଡିଜେନେରେଟେଡ ଅର୍ବିଟାଲ କାହିଁକି ତାକୁ ଡିଜେନେରେଟେଡ ଅର୍ବିଟାଲ କହିଲେ ଛୁଆ ଦେଖ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ବିଟାଲ ଅବଜର୍ଭେସନ କଲେ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ କହିଲେ ଛୁଆ ଦେଖ ନା ଡି ବ୍ଲକ ର ଜେନେରାଲି 5 ଅର୍ବିଟାଲ ଅଛି ସବ ଯେଟା କହୁଛି ଛୁଆ ଦେଖ କଣ କଣ ଛୁଆ ଥିଲା ବୋଲେ dxy dyz d କେତେ z ସ୍କ୍ୱାର x ଲେଖିଲା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ବୋଲେ dx ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ y ସ୍କ୍ୱାର ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ କେତେ ବୋଲେ dz ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା ଛୁଆ तो प्राय जतबे समान गोटे एनर्जी लेवल रे थिले मार करबले स्ट्रक्चर दृष्टि देखि देले सर फुली डिफरेंट किंतु देखबले एमानकर जो कोन लेके छ देखबले जतबे ताकर गोटे नॉर्मल स्टेट रे थांती जतबे लिगेंड माने मेटल पाखु को अप्रोच करी न थांती हलबले ऑलरेडी तुम जान छपले व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड और व्हाट डू यू मीन बाय कोनचा मेटल एटम रो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हला से विषय डिटेल मु बुझे नु छ देख मतरा खाली बुझी थाबले ଯେତେବେଳେ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ମେଟାଲ ପାଖକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଥାନ୍ତି ମେଟାଲ ଟା କଣ ଥାଏ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା କଣ ଷ୍ଟାବୁଲ ଫର୍ମାଟ ରେ ଥାଏ ବା ନର୍ମାଲ ଫର୍ମାଟ ରେ ଥାଏ ହେଲା ପ୍ଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ କରିନଥାନ୍ତି ବା ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ମେଟାଲ ପାଖକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଛୁଆ ଦେଖାବଲେ ନା ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ମାଡି ଆସିବେ କାହାକୁ କହିଲା ବୋଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଏଟମ ଆଡକୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଏଟମ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି ନା ବୋଲେ जो ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन मान भर्ती होगी थांती ସେମାନେ କାହା ସହ ରିପେଲ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତେ ତାଙ୍କକୁ ମାଡି ଆସୁଥାଏ ସେତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରିପଲସନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଯୋଉ ରିପଲସନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲୁ ର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସେ ଏମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ବିକମ କଣ କରନ୍ତି ଏଲର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି এই ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ବିଟାଲ କଣ ବୋଲେ ବିକମ ଏଲର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଇନଏକ୍ଟିଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବୋଲେ ବିକମ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ ବୋଲେ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିବ କଣ କହିଲା ବୋଲେ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ କହିଲା ବୋଲେ ଯେତିକି ଅର୍ବିଟାଲ ଥିଲେ ଅତି ଗୋଟେ ହାଇ ଏନର୍ଜେଟିକ ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ସେଇ ଏନର୍ଜେଟିକ ଷ୍ଟେଟ ଟା ତା ପାଇଁ କଣ କହିବା ବୋଲେ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ଯଦି ଆହୁରି ପାଖକୁ ମାଡି ଆସିବ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ହବ କହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏତେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବେ এই অরবিটাল গুড়াক ভাঙ্গি যাইকি দুইটা গ্রুপে সব ডিভাইড হয়ে যাবে গোটে গ্রুপ আসবে তল আড়କୁ প্লে ଆଉ ଗୋଟେ গ্রুপ আসবে ଟିକେ এনার্জি ভ্যালু জস্ট উপর আড়କୁ ଯିବ ତ ସେଇ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ କୁ ଆମେ ନାଁ ଦେବା କଣ ଯେ T2G ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଇଜି ଗ୍ରୁପ ହେଲା ପ୍ଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା ଦେଖ ପ୍ଲେ এই ଯୋଉ ଅରବିଟାଲ କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ କଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖ ପ୍ଲେ এই ଯୋଉ ଅରବିଟାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ପ୍ଲେ ତାପରେ କେତେ ଆଉ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ପ୍ଲେ ଦେଖିଲ फास्ट ग्रुप का नाम देखिए कहता है T2G ग्रुप और लास्ट ग्रुप दिखा कौन है इजी ग्रुप है अपने तो जस्ट के रिमाइंड कर छा देखा बोले जते बेले ऑर्बिटल गुडा को स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन पाइ जेटा को रूप रे थिले ताका लॉ गुडा कहले बोले इन बिटवीन द एक्सिस जते बेले इन बिटवीन द एक्सिस आसी एक्सिस मध्य भाग देखि आसीबो सेते बेले एते रिपल्सन हुए निपले मन रख मोर की स्ट्रक्चर ता ऑब्जर्वेशन करे छा देखा बोले मा कर प्रॉब्लम कोन कोची छा देखा बडी इन बिटवीन द एक्सिस रे थिले केमते रिपल्सन होची टेस्ट करिया प्ले ଆଉ along the axis ରହିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ରିପଲ୍ସନ ଟା ହଉଛି ବୁଝିବା ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉ ଅରବିଟାଲ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି କହିଲା ବୋଲେ T2G ଗ୍ରୁପ ଥ୍ରୋରେ ଆସୁଛି କାହିଁ କହିଲେ ଏଟା ଇନ ବିଟୱିନ ଦ ଆକ୍ସିସ ରହୁଛି ଏଟା କଣ କହିଲେ ଦେଖ along the axis ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବୋଲେ ଏଟା ଇଜି ଗ୍ରୁପ ର ଗୋଟେ एग्जांपल ଏଟା କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର एग्जांपल ବୋଲେ T2G ଗ୍ରୁପ ର ଗୋଟେ एग्जांपल ହେଲା ପିଲାମାନେ तो फास्ट देखा दरकार छा देखा बोले ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ମାଡି ଆସନ୍ତି କୋଉ ଆକ୍ସିସ ରେ ଆସିବେ ମଷ୍ଟ ବି x ଆକ୍ସିସ ନହେଲେ y ଆକ୍ସିସ ନହେଲେ କଣ z ଆକ୍ସିସ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆକ୍ସିସ ରେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତେ ମାଡି ଆସତ ଲିଗେଣ୍ଡ ର ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ अप्रोच करिए कौन सेंट्रल मैटर टमाटो जेते माडी आसुथिबे सेही टाइम रे कोन हो मार्क करबले ना सेमान जतो आसंती लिगेन माने आइदर से एक्स एक्सिस रे आसीबे नहले कोन वाई एक्सिस नहले कोन चाबले जेड एक्सिस रे आसीबे जब एक्सियल है कि आसीबे सेतबे कहा ऊपर बेसी प्रभाव पड़े कहले इफेक्ट कहा ऊपर पड़ियो जे माने अलोंग द एक्सिस थिबे
ବୁଝିହେଲା ବୋଲେ ଯୋଉ ଅର୍ବିଟାଲ ଗୁଡାକ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଆକ୍ସିସ ରହୁଛି ସେଟା କବଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ ଥ୍ରୋ ଦ କଣ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ବେଶୀ ଏନର୍ଜେଟିକ ହେଇଯିବେ କୋଉଗୁଡା କବଲେ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଆକ୍ସିସ ମାନେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଇନ ବିଟୁଇନ ଦ ଆକ୍ସିସ ରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ କମ ପଡିବା କାରଣରୁ ମନେ କବଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ଥିଲା ଟିକେ ମାତ୍ର କମିଯିବ ହେଲା ବୋଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର କବଲେ ଟି2ଜି ଗ୍ରୁପ ଆଉ କଣ କରିଛି ଇଜି ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲୁ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହେଲା ପରେ ବା ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ବକ୍ସଟା ଅଛି ବୋଲେ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଦେଖ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଥିଲା লিগেন্ড ମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ବଢିଗଲା ହାଇ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଳେଇଲେ ସେଇ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବେ ସେ ଦିଟା ସେପାରେଟ ମଧ୍ୟରୁ ଟି2ଜି ଅର୍ବିଟାଲ ଗ୍ରୁପ ର କଣ ଏନର୍ଜି ଟା ଟିକେ କମ ରହିବ ବୋଲେ ଆଉ ଇଜି ଗ୍ରୁପ ର ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲୁ କମ ଟିକେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ଏତିକି ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ବୋଲେ আচ্ছা এতকি জানি সারলা পরে আমি মতন দেখি আচ্ছা অলরেডি জানি সারলাম যে টিটিজি গ্রুপটা কোন গুড়াକୁ নଉଛି ଆଉ କଣ କହିଲା ପରେ ଇଜି ଗ୍ରୁପ ଗୁଡାକ ଆମେ କୋଉଟା ନଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛିଟା ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ବୋଲେ ଟିକେ ଖାଲି আচ্ছা ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ବୋଲେ এই ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଟା ହବ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ବେସ୍ ଦରକାର ଥିଓରିଟିକାଲ ବେସ୍ ମାନେ କଣ ଦେଖ କାହିଁକି ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଗେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଦିଟା ପାର୍ଟ ସବ୍ ଡିଭାଇଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବେ ତ କୋଉ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ହେଲା ସେଇଟିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ତୁମକୁ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବା ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖ ବୋଲେ এই রূপরে আমি এনার্জি ভ্যালু ক্যালকুলেট করি আর এইটা ক্যালকুলেশন সরলা পরে ভেরিয়াস টাইপের এক্সাম্পল দেমি সেগুড়াকে সলভ করি গোটে গোটে আগে হব ছুয়া মানে ওকে তো দেখ বলে সপোজ মার্ক কর ফার্স্ট ডে তোমার কলেজ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଛୁଆ ଦେଖ যেদিন কলেজ କୁ তুমি ফার্স্ট টাইম ଆସିଲ ওকে বলে সেইদিନ ଅନୁଭୂତିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଏଟା ଆଗଉଛି ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ফার্স্ট ডে অফ ইয়ার কলেজ তো সেইদিନ କଣ ହଉଛି ଛୁଆ ଦେଖ ତମେ ଜାଣିନ କୋଉ ପିଲା କେଠି ଅଛନ୍ତି କିଏ କି କ୍ଲାସ ହୁଏ କୋଉଗୁଡାକ ସିନିୟର ଭାଇ କୋଉଗୁଡାକ ଜୁନିୟର ତ ଏବେ ନିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୁନିୟର ହିଁ ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ତ ସପୋଜ ମାର୍କ କର ବୋଲେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଛୁଆ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ କଲେଜ ହେଲା ବୋଲେ ଟିକେ ଖାଲି ରହ ବୋଲେ মনে করা বলে এটা কলেজটা হেলা বলে দিস কেটে বলে বাউন্ডারি এবারে বাউন্ডারি ଅଛି ক্লাস রুম ସବୁ ଅଛି ওকে বলে তো ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବଲେ এটা ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆମର ଓକେ ବଲେ ତ ସେଇ ରୋଡ ଦେଇକି ତୁମେ କଣ ହଉଛ ଦେଖ ବଲେ ଆସିଲ ଏଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି ବଲେ ସେଇ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଇଥାନ୍ତ ଓକେ ବଲେ ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଛୁଆ ଦେଖ ବଲେ ନା ତୁମର ସିନିୟର ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି କଲେଜ ନିହାତି ସେମାନେ ଜଗିଥିବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଦେଖ ବଲେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଛୁଆ ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ ରୁ ହେଲା ପ୍ଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କରି ସବୁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଲା ପ୍ଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ପଚାରିବା ପ୍ଲେ ଯେ ନିହାତି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା ଥିବେ ଭାଇ କଲେଜ କ୍ଲାସ କୋଉ ସାଇଡରେ ହଉଛି କେ ସାଇଡ ଅଫିସ କଣ କି ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ପଚାରିବ ତ ଇମାଜିନ କର ପ୍ଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କଣ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଆସିଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜ ତାର ହେଲା ପ୍ଲେ ସିଏ ଆସିଛି କଣ ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ତ ଜଷ୍ଟ କଣ ଏନଏଚ ରୁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେ ବସ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛି ଏମାନେ କଣ ଦେଖିତେ ପାଇଲେ ଛୁଆ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛ ଦିଚେ ଗେଦାରିଂ ହେଇକି ତୁମେ ଯେମିତି ଗେଦାରିଂ ହେଇତା ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଗେଦାରିଂ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ମନେ କରାଯାଉ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲେ 4 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଦ୍ୟା ହେଲା ବୋଲେ ଜଣେ ଭାବୁଥିବ କଣ କହିଲା ବୋଲେ ସିଏ ମୋ ଆଡକୁ ଆସିବ ମତେ ପଚାରିବ ଆଉ ଜଣେ କଣ ଭାବୁଥିବ ବୋଲେ ସିଏ ମତେ ପଚାରିବ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ତ ଯାହା ସିଏ କଣ ୟାଦ ଦେଖ ବୋଲେ ବସ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛି ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସି ଜଣା ପଡୁନି କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଆସିବ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଯିବ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଭିଡି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଣ ହଉଛି ସେତେ ଉଦ୍ଗଣ୍ଡା ଜାତ ହଉଛି ଯଦି ସେ କଣ ମୋ ଆଡକୁ ଆସିବ ମତେ ପଚାରିବ ତତେ ପଚାରିବନି ମତେ ପଚାରିବ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବୋଲେ ଗୋଟେ କଣ ଗସିପିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ରସ କରି ଯିବ କଣ ହବ ଛୁଆ ଦେଖା ବୋଲେ ସେ ୟାକୁ ପଚାରି ନ ପଚାରି କ୍ରସ କରିଯିବ କଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମନଟା କଣ ବୋଲେ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥାଟା ହୁଏ ବୋଲେ କଣ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି ଦେଖ ବୋଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଏଠି ସେ 4 ଜଣ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖ ବୋଲେ କେତେ ଜଣ ତମ ସିନିୟର୍ସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ 5 ଜଣ
ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଆସେ ନା ତୋ ଆଡକୁ ଯିବନି ମୋ ଆଡକୁ ଆସିବ ପ୍ଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ହଉ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଟିକେ ପାରି ଆସି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଣ ବେଶୀ ଏନର୍ଜେଟିକ ଭାବ କ୍ରିଏଟ ହବ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେ ଏମାନେ ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ ହେଇଯିବେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେଟା କଣ ଭିଡିଓ ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଲୋଆର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେ ଥିଲା ଦେଖ ଲୋ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଣ ବିକମ୍ କଲା ବୋଲେ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା କେତେ କଲା ବୋଲେ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ପ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ସାଇଡ ଦେଇକି ପଳେଇବ ସେତ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଦିଟା କଞ୍ଚା ଗ୍ରୁପରେ କଣ ବୋଲେ ସବ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ହେଲା ତ ସେ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡା କଣ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ ବୋଲେ T2G ଗ୍ରୁପ another one is କମ୍ପ୍ଲେ EG ଗ୍ରୁପ ବୁଝିଗଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସିବ ଛାଡ କମ୍ପ୍ଲେ T2G ଗ୍ରୁପ ଯାହାର କହିଥିଲେ लो ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ କାହିଁକି लो ଏନର୍ଜି ସେଟା ବୁଝେଇ ସାରିଛି T2G ଗ୍ରୁପ ଟା କଣ ବୋଲେ ତଳକୁ ରହିବ ଆଉ EG ଗ୍ରୁପ ଟା କଣ ବୋଲେ ଉପରେ ରହିବ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଛି ଛାଡ କମ୍ପ୍ଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ ପରେ T2G ଗ୍ରୁପ ରେ ତଳକୁ ରହୁଛି EG ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଉପରେ ରହୁଛି ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଛାଡ କମ୍ପ୍ଲେ T2G ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ କେତେ ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲୁ ନବା ଛାଡ କମ୍ପ୍ଲେ ଆଉ EG ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ କେତେ ନବା ଛାଡ ଏତିକି ଜଣା ସରିଲା ଛାଡ କେତେ ଗ୍ରୁପ ତଳକୁ ଅଛି କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଟା କୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛି ତଳ ଲେଭେଲ ଅଛି ନା ଉପର ଲେଭେଲ ଚେକ୍ କରି କହିଲେ ଏ ଦିନ ଯୋଉ ଅରବାଇଟାଲ ଅଛି ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଗ୍ରୁପ ଯାଇଛି ତଳେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ପ୍ଲେ ତଳ ଗ୍ରୁପ ତାର ମତେ କୁହ ଏବେ କଣ କହିଛ ତଳ ଗ୍ରୁପ ବକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଅଛି ତଳ ଗ୍ରୁପ ଉପର ଗ୍ରୁପଟାରେ କେତୋଟି ବକ୍ସ ଅଛି ମାନିଗଲା ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ମନେ କରାଯାଉ ଏ 3 ଜଣ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ତ ତଳ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଥିଲା ମଲ୍ଟି ମାର୍କ ପ୍ଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ବନେଇବେ କେତେ ବକ୍ସ ଦେଖତେ ପାଇବେ ପ୍ଲେ ଉପରେ ତଳ ଗ୍ରୁପରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କେତେ ଧରିପାରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାପାସିଟି କେତେ 2 ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଆପୱାର୍ଡ ସ୍ପିନ ଥାଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ପିନ ଥାଏ ଯେମିତି ପ୍ଲେ ତ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ତଳ ଗ୍ରୁପରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ବକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ତଳ 3ଟି ଅଛି ପ୍ଲେ ଉପର ବକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ଲେ 2ଟି ଅଛି ତ ତଳ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ଲୋକଟା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ ବନେଇବେ ଉପରେ କେତେ ବକ୍ସ ଦେଖତେ ପାଇବେ କୁହ ପ୍ଲେ ଦିଟା ବକ୍ସ ଆଉ ଦିଟା ବକ୍ସ ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧରିପାରିବେ କୁହ 4ଟି ତ ଯଦି ଯେ 4ଟି ଧରିଛନ୍ତି ତ ମନେ ରଖ ତଳ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପ୍ଲେ -40 ମାଇନସ୍ କାହିଁକି ଦେଖିଲି ପ୍ଲେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛି ସେତେ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଆଉ ତଳ ବାଲା ଉପରକୁ ଗଲେ 4ଟା ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଘର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ ତା ପାଇଁ କାଲକୁଲେଟ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ କୁହ ପ୍ଲେ -40 ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ପ୍ଲେ ଏବେ ଆସ ଉପର ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର ବାଲା ମାନେ ଉପରେ ଥିଲେ ତଳକୁ ବନେଇଲେ କେତେ ବକ୍ସ ଦେଖତେ ପାଇବେ କୁହ ପ୍ଲେ 3ଟା ବକ୍ସ ଆଉ 3ଟାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧରିବ କୁହ 6ଟା ତ ତମେ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିବା ପ୍ଲସ୍ ବୁଝିଗଲା ପ୍ଲେ ଏବେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନବା ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ର CFSE ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ତାକୁ ନେଇ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ଛୁଆମାନେ ଓକେ ପ୍ଲେ ତ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲା ପ୍ଲେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା କେମିତିକା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ ତାର କଞ୍ଚା CFSE ଭ୍ୟାଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗଉଛି ଛୁଆ ଦେଖ ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ଲେ ଓକେ ପ୍ଲେ ଦେଖ ସପୋଜ ମାସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନବା ପ୍ଲେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାର କାଲକୁଲେସନ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତାର CFSE ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସୁଛି ହେଲା ଲେଖା ପ୍ଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖା ପ୍ଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର K4 ହେଲା ପ୍ଲେ କଣ ବାଛା ଦେଖ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ହଲ୍ସ ନେଲା ପ୍ଲେ
ফার্স্ট কমপ্লেক্স ইজ কেতে কে ফর এফিসিয়েন্ট কেতে নেলা ফলস ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ମତେ କୁହ ଛୁଆ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଟମଟି କିଏ ବୋଲେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଟମ କିଏ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଟମଟା କିଏ ତା ଜାଣିବାର ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା ବ୍ରାକେଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ଛୁଆ ଦେଖ এই যে ক্লোজ ব্র্যাকেটটা দেখুছ বলে এই ক্লোজ ব্র্যাকেটর স্টার্টিং এলিমেন্টটা দিয়ে রহিব ছুয়া মনে রখ বলে দিটা কোন ছুয়া সেমানଙ୍କର সেন্ট্রাল মেটাল আটম যদি আয়নিক ফর্ম তা কি হবে বলে সেন্ট্রাল মেটাল আয়ন বুঝিগলা বলে ওকে বলে তো ফাইনালি মতে কুহ ছুয়া ଏବେ ଟିକେ এই যে সেন্ট্রাল মেটাল আটমটা পাইলে মার্ক কর বলে বর্তমান ফার্স্ট हमको ক্যালকুলেট করিয়া পাই পড়িয়া ছুয়া দেখো কোন ক্যালকুলেট করিয়া বলে ইয়াଙ୍କର অক্সিডেশন নম্বর কেতে বা অক্সিডেশন স্টেট কেতে तो केमते कैलकुलेट करा जाए ଟିକେ ଶିଖି ରଖ ବୋଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ ଚାରଟା ପୋଟାସିୟମ ଅଛି କଣ ଅଛି ବୋଲେ ଚାରଟା ପୋଟାସିୟମ ତ କଣ କେମତେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ ଦେଖ ବୋଲେ 4 into କେତେ କହିଥିଲି ରିମାଇଣ୍ଡ କଲା ବୋଲେ +1 କାହିଁକି କହୁଛି ଛୁଆ ଦେଖ ନା ପୋଟାସିୟମ ର ଚାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ +1 ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇରନ୍ ଦେଖ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ତ 1 ଲେଖିଲି ବୋଲେ ତାର ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା କଣ ଛୁଆ ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର तो जेहेतु जानू ना हूं जानी ने ये फिर कहते तक कहते बोले टू टू एफ दर अपने ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ସାନାଇଡ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ବୋଲେ ସାନାଇଡ କେତେ ଅଛି লিগেন্ড 6ଟା ପ୍ଲେ ଆଉ ମନେ ରଖ ବୋଲେ ସାନାଇଡ ର ଚାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବୋଲେ -1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ କେତେ 0 ହେଲା ବୋଲେ এই অনুসারে চার্জ ভ্যালু কেতে লবা কইলে বলে না টোটালি অ্যারেঞ্জ কোনসি ভাবে চার্জ নাই সেদিন ভ্যালু কেতে বলে 0 লাখিছে দেখো ফাইনালি তাকে ক্যালকুলেশন করলে তাଙ୍କର অক্সিডেশন নম্বর কেতে হচ্ছে চেক করছ দেখো 4 को 4 रे लेचा देखो बोले plus x minus 6 का तो बोले 0 that mean x minus 2 equal to 0 that mean कहता है सबको बोले x equal to कहता है सबने plus 2 पाए x रो वैल्यू कहते हैं कैलकुलेट करने से बोले plus बुझी वाला हम कौन कौन चीज देखो बोले যদি x रो वैल्यू plus 2 होला এটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে বলে এই মলিকিউল র সেন্ট্রাল মেটাল এটম বা আয়ন র कहते हैं অক্সিজেন স্টেট कहते हैं बोले plus कहते हैं बोले plus से plus को बेस करके मु बतन आगे मुझा देखो ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ଚାର୍ଜ କିଏ ଆଇରନ୍ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ କୋଉ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଛୁଆ କନଫିଗରେସନ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ତ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମେଥଡ କହିଦଉଛି ଦେଖ ସେଇ ମେଥଡକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରି ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉନା କାହିଁକି ତ ଯେମିତି ତାର ପ୍ରପର ଆନ୍ସର ତମେ ଦେଇପାରିବ বা ତାଙ୍କର ଆଉଟର ସେଲରେ କେତେଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ସେତିକି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ এটা ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପ୍ରପର ତାର ସଲ୍ୟୁସନଟା ଆଣିପାରିବା କାହାର ବୋଲେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି ହେଲା ଛୁଆ ତ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଲେଖ ବୋଲେ ଯୋଉମାନେ ଡେରିରେ ଆସିଛ ବା ଜାଣିନା ହଁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଖ ବୋଲେ ଲେଖ ବୋଲେ ଯେମିତି ଇଜି ହେଇପାରିବ ସେମିତି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଦଉଛି ଲେଖ ଚିଠି ମାରିବ ଯଦି ଭେଗାଙ୍କ ଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ ପରି ମାଡ ଖାଇବା ଆଇରନ୍ ରୋଡରେ ସେତେବେଳେ କହିବନି କୋଉଥିପାଇଁ ଜିତିଲିନି ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ପାଇଲ ଚିଠି ମାରିବ ଯଦି ଭେଗାଙ୍କ ଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ ପରି ମାଡ ଖାଇବେ ଏଫି ମାନେ ଆଇରନ୍ ରୋଡରେ ସେତେବେଳେ କହିବନି କୋଉଥିପାଇଁ ଜିତିଲିନି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିନ ପଚାରିତେ ବଡ ହଉଛି ଦେଖ सस्ते वाले कार में फेंको नहीं कपल जी ହେଲା ପ୍ଲେ ତ ଫର୍ମୁଲା କଣ ପାଉଛ ଦେଖ ଆଉ ଇଜି କରିଦେଲି ଛୁଆ ଦେଖ सस्ते वाले कार में फेंको नहीं कपल जी ହେଲା ପ୍ଲେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲ ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଲେଖି ସାରା ପ୍ଲେ ଭଲ କି ଚେକ୍ କର ଟିକେ ପାଇଲ ଭଲ କି ଲେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୋ ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଗ୍ରୁପରେ ଆପଲୋଡ କରିଦେବ ଭଲ କି ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନବ ହେଲା तो कौन लिखे हमने सस्ते वाले कार में फेंको नहीं कपल पर फोन हमने ये जनाब देखिए ये जनाब मॉर्निंग तक रुके रहे पेड़ के आगे कैंडल जला के चला प्ले तो फोन लिखी रखो हम कौन कौन सी रकम ने ये जनाब मॉर्निंग तक रुके रहे पेड़ के आगे कैंडल जला चला पिला माने कौन लिखा रिमाइंड कर अपने ये
जनाब मॉर्निंग तक रुके रहे, पेड़ के आगे कैंडल जला। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଲାରା ଦତ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାମିଲ ଟୋନରେ ରେହମନଙ୍କ ପରି ଗୀତ ଗାଇ ଅସ୍କାର ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇରା ମହାନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଲବମ ଗୀତରେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ କଣ ଲେଖିବା ଅଛି ଚେକ୍ କରି ସେ ଦେଖ ଲାରା ଦତ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାମିଲ ଟୋନରେ ଟୋନ କରିଦେଇଛି ହେଲା ରେହମନଙ୍କ ପରି ଗୀତ ଗାଇ ଅସ୍କାର ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇରା ମହାନ୍ତି ଆୟାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇରା ପିଟି ଫର ପେଟ୍ରୋଟିଂ ସଙ୍ଗ ଏଇ ଉପର ଆଲବମ ଦେଇଛି ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଲେ ବା ସବୁ ଦର୍ଶକ ମନ ଜିଣିନେଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ ଛୁଆ ଦେଖ ଏବେ ସବୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମ ରଖିବା କଣ ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ ସବୁ କନଫିଗୁରେସନ ଯେତିକି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି କାଲକୁଲେଟ ତୁମକୁ କେତେ ଦେଇ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉଟର ସେଲ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଲକୁଲେଟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛି। ତ ମାର୍କ କରିଦେଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ଏର କନଫିଗୁରେସନ କେତେ କହିଲା ବୋଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଟୁ 3D1 ହଁ କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ କେତେ କହିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଟୁ 3D1 ନହେଲେ ସେ କଥା ବି ଛାଡ଼ ପିଲେ এই ଯୋଉ ডি ব্লক କୁ ଆସିଛ କେତୋଟି ଏସ୍ ବ୍ଲକ କୁ କ୍ରସ କରି ଆସିଛ ପିଲେ ଦୁଇଟି ହଁ କେମିତି ଦେଖ ଫାର୍ଟ 1 2 ପରେ ଏଇ ଗୁଡାକ ଆସିଛି ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ଫାର୍ଟ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର ପିଲେ 1 1 କେତେ ପିଲେ 2 ଏତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଫାର୍ଟ ଭିତରେ ଇଏ କେତେ ଅଛି 1 ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆମ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବା ଛୁଆ ଦେଖ ডি ଅରବିଟାଲ ହଉ କି ଏସ୍ ଅରବିଟାଲ ହଉ ଟୋଟାଲ ଆଉଟର ସେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିବ ହେଲା ଆଉ ସେଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ପିଲେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ ଆଉ ଡି ରେ କାଲକୁଲେସନ ହଉଛି ସବୁଗୁଡାକ ଭ୍ୟାଲୁ एस आउ कम ले डी रे कैलकुलेशन होउची सबुडा वैल्यू हला प्ले तो सही कारण में डी ऑर्बिटल ने मैक्सिमम केता रहयो प्ले इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में केतोटी रहयो सेटा मु शॉर्टली कहि दउची देखम यार वैल्यू केते स्टेबल कन्फिगरेशन कहार मन जे आर्गन 18 तापर केते से देखा प्ले 3d1 केते प्ले फॉरेस्ट बुझियला प्ले 3d1 ना केते केते प्ले फॉरेस्ट बुझियला प्ले माने तापर देखा प्ले फास्ट केते से 3d1 फॉरेस्ट तापर केते से देखा प्ले ठीक एठी आसे छा देखा प्ले 3d गुडे ऑर्बिटल बोलला छा देखा इलेक्ट्रॉन का 3d2 तापर केते से प्ले फॉरेस्ट जानि हला प्ले गुडे पडुची डी ऑर्बिटल एस तो स्टेबल छा क्रॉस करके फुलफिल हेकी आसी एस तापर डी रे मतलब बढ होउची हला प्ले एठी केते आसे कहला पिला माने कोन रे 3d3 फॉरेस्ट केते प्ले सही बुझियला प्ले एठी केते स्टेबल करे पई कोन गोटे इलेक्ट्रॉन जॉब कर जाती कहते 3d कहते प्ले 5 फॉरेस्ट 1 এটা হাই স্কুল এমন कहते প্লট পড়ি কি আছে আপনি এটি कहते আছে কো আপনি কোন মানে 3d 6 নাই রে 3d 5 হবো 3d 5 फॉरेस्ट कहते प्ले 1 টা পড়ি कहते প্লে সমস্যা মানে এটি कहते আছে কো আপনি 3d कहते प्ले 6 फॉरेस्ट बुझियला আপনি एटी कहते আছে কো আপনি 3d कहते আছে সিরা কোচা 3d 7 फॉरेस्ट कहते प्लेट एटी कहते আছে কো আপনি 3d 8 फॉरेस्ट कहते प्ले एटी कहते 3d कहते আছে प्ले 10 फॉरेस्ट लास्ट वन कहते আছে बोल के मन हो कि को प्ले 3d कहते प्ले 10 का टू चला ना प्ले फॉरेस्ट वाला कहते আছে को प्ले फॉरेस्ट ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ତ ଆମେ ସିନା ଉପରଟା କାମ ସାରିଲେ ତଳ ଦିଟା କାମ କେମିତି करे ଚଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତା ତଳ କାମ ପାଇଁ ମନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏ ଯୋଉ 3 ଅଛି ନା ପ୍ଲେ ବଢି କେତେ আছে को प्ले 4 d2 এটা কেতে প্লে 5s বুঝিলা প্লে কেনটা বড় প্লে ফেলন আছে মানে আচ্ছা মতে কো এইটার ভ্যালু কত রাখি আমরা 3 দিলা বড় কেতে আসিয়া 4d কেতে আছে को प्ले 5 আর কেতে আছে প্লে 5s যেটা তলে আছে আর ভ্যালুটা বড়ই বড়ি চলে ओके प्ले एथि जानि गलो छ माने बुझियला कि नहीं छ को प्ले खबर तो लेबे अच्छा এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করি আমরা কোন স্টাডি করি আবার তাহলে হলো প্লে क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कहार प्ले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट करे आज चला छ माने तो को कॉम्प्लेक्स तार कॉन्फ़िगरेशन केमति का रहिबा दरकार ऑलरेडी तुम जानि सारला तो कॉम्प्लेक्स जो एलिमेंट भी दउना काहे की तारे डी ऑर्बिटल ले केते इलेक्ट्रॉन अछि
एस ऑर्बिटल रे केते इलेक्ट्रॉन अछि ताको डिसाइड करे हम कोन करिया तर ऑक्सीजन स्टेट अप्लाई करिया आ ताकि यूज करे हम कोन करे छरा कबले से कॉम्प्लेक्स तार कोन स्टडी करिया सीएफएससी वैल्यू कॉम्प्लेक्स सीएफएससी माने कोन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हला बले এই কনসেপ্টটা কো নেকি মু আগৌ শিक्षा দেখাবলে কিভাবে ভাবে আমি কোন করিয়া ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিংটা কো বুঝিয়া আছে দেখাবলে যেটা দরকার আছে কোন তাকে তলকু আনি তো দেখাবলে একটা কোশ্চেন যে নেই শিक्षा দেখো কোন ট্রাবলে সেটা K4 efficient hall 6 थिला तो Fe रो ऑक्सीजन नंबर केते पाइथिला बले +2 तो Fe रो +2 ऑक्सीजन जानि छे किंतु Fe रो ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कोन जणा नहीं लेकिन आ उले से मेल डागा लेखो छ Fe नेला फास्ट लेखा बले कोन होचे छ तक स्टार्टिंग रे बले F हेला बले तो फाइनली मत को बले Fe ऊपर केते आगा नॉर्मल कॉन्फिगरेशन देखे F रे जेड वैल्यू केते बले 26 मन रखबले कॉन्फिगरेशन केते से डिसाइड करबले ना आर्गन रो कॉन्फिगरेशन बैक कॉन्फिगरेशन केते बले 18 तापर केते 3D केते बले 6 फॉरेस्ट बुझियला बले देखबले Fe रो केते पाइला स्टेबल कॉन्फिगरेशन बैक साइड रे आर्गन रो 18 3D 6 तापर केते बले फॉरेस्ट 2 एथि क्लियर होय छ कि नहीं छ देखो अच्छा बले तो बर्तमान हमको यही कॉन्फ़िगरेशन थ्रो रे हमको अप्लाई करिया Fe रो ए मॉलिक्यूल पाइन केते ऑक्सीजन स्टेट अरेंज कर छ को अपने +2 तो +2 हेले मध्ये जेड वैल्यू फिक्स रे अपने जेड वैल्यू माने कोन ताकर प्रोटॉन संख्या कोन से बुझियला अपने ए जो जेड मान 26 माने का को बुझे ताकर प्रोटॉन संख्या बुझे बा एटॉमिक नंबर को बुझाए एते इलेक्ट्रॉन रो कोनोसी इन्वॉल्वमेंट नाही एई केस रे तो बर्तमान देखबले जते बेले ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थिला त वैल्यू केते लिखबले 3d6 फॉरेस्ट 2 थिला बले जेतबे +2 ऑक्सीजन स्टेट अराइज करली ता ऊपरे तो सेतर केते इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होबा पई जाउची बले दीटा इलेक्ट्रॉन जति प्लस को सेतर रिड्यूस हो केते बले इलेक्ट्रॉन तो दीटा प्लस अछि से कारण केते रिड्यूस हो कहला बले दीटा इलेक्ट्रॉन तो बता फाइनल को बले केते हम पाई अच्छा देखो ना ए कॉन्फ़िगरेशन पई हम पाई अच्छा देखबले कोन आसुची देखबले ठीक है देखो तो कोन आसे देखो ना आर्गन लेखिया केते देखबले 18 हला प्ले 3D कहता है को हमने 6 तापर कहता है फॉरेस्ट 0 ठीक है खाली प्ले कोन लगे सर जी हमर एजुकेशन डिपार्टमेंट केते बड़ करियो आ ठीक है साथ दउचे 5-10 मिनिट देखो ओके ओके चला हमले कोन होची मार्क करो नामे पहले से देखबले आर्गन 18 ठीक है बले 3D 6 तापर कहता है फॉरेस्ट 0 तो फाइनली मत को अपने ठीक है आसुची देखो मतलब ए ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल मतलब को अपने केतटी इलेक्ट्रॉन होला छ रकम 6 इलेक्ट्रॉन ताकू नहीं कि मतलब हम कोन करे छ रकम ले ना सॉल्व करे छ क्रिस्टल सेल स्प्लिटिंग हला छ रकम तो बटन बॉक्स टा ड्रा कर अपने हला एतरे केता बॉक्स होची बले फाइनल मतलब 5टी बॉक्स आ से टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या केतटी नंबर को अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट कर अपने गोटे लगता मध्य रे हला 1 2 3 4 5 एक 6 हला बले तो केता इलेक्ट्रॉन नेला छ रकम के सबले देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन depending upon the concha availability electron in the 3D orbital हला बले मतलब को स्टेट रो छी को बले ग्राउंड स्टेट ए जो एनर्जी से मतलब लिगेंड माने आसीना दिता पकवेला अपने गेट भी खुला है नहीं एनएच रो आसी बिना से स्टूडेंट मान बुझियला अपने तो बतन को से ग्राउंड स्टेट अछि सादा खबले जेता लिगेंड माने तबाकू माडी आसे को माने से बले लिगेंड माने तार एनर्जी लेवल देख देख हमने ऑटोमेटिकली एनर्जी ताम देखो हाई है जब जेतबे हाई एनर्जी स्टेट को आसे देखो बतन दा कॉन्फ़िगरेशन कोन से हमरे एंते आसे देखो हला बले जो नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट थिला मार्क करछ देखो से बतन हाई एनर्जी स्टेट को पळेला हला एइटा पई ता कोन हमने तार कोन से देखो एक्साइटेड स्टेट बोली ताको नाम दिया अपने यस ई स्टेट एक्साइटेड स्टेट जैसे तार कोन से एनर्जी बहुत अधिक अछि बोले से केस हला पिला माने बतन हम कोन करे छ ग्राउंड स्टेट थिला मतलब आसला कोन डिप्ले एक्साइटेड स्टेट बतन एमते गोटे समय आसीबो अतिरिक्त से कोन एनर्जी बढ़ी जता बढ़े तो कोन से तो एनर्जी ऑर्बिटल टा कोन स्प्लिट हे जे कोन बोले एनर्जी वैल्यू डबल स्प्लिट हे जे आ स्प्लिट होबा फल रे से केतोटी पार्ट रे सब डिवाइड होबले दुईटी पार्ट तो को आसीबो गुटे ग्रुप ऊपर होबले आ गुटे ग्रुप हला तोला ग्रुप ता ना कोन बोले T2G ग्रुप
ଆଉ ଉପର ଗ୍ରୁପଟା ନା କଣ ବୋଲେ ଇଜି ଗ୍ରୁପ ହେଲା ବୋଲେ ତଳ ଗ୍ରୁପଟା ନା ଦେଲେ କଣ T2G ଗ୍ରୁପ ଉପର ଗ୍ରୁପଟା ନା ଦେଲେ କେତେ ଇଜି ଗ୍ରୁପ ହେଲା ବୋଲେ ଏତେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଚାଲ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ବୋଲେ 1 2 3 4 କେତେ ବୋଲେ 5 ପୁଣି ଏଠାରେ କେତେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା ବୋଲେ କେତେ ବୋଲେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା ରଖ ବୋଲେ ଦେଖ ବୋଲେ ତ ମେଟାଲ କଥା ମେଟାଲ ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ସେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସୁଛି ତାର କିଏ ମାଡି ଆସୁଛି କହିଲା ବୋଲେ লিগেন্ড ମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲେ লিগেন্ডটা ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ লিগেন্ড ଅର ୱିକ୍ লিগেন্ড କେମିତି ଜାଣିବା ନା ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ଫର୍ମୁଲା ଟିକେ ଖାଲି ଲେଖ ବୋଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତ ଦେଖ ବୋଲେ ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଟିକେ ଖାଲି ଲେଖି ରଖ ଦେଖ କଣ ବୋଲେ आई कौन बोले बर्बादी सनी कौन सा क्लास से फरार चल अपने क्लास से कौन बोले फरार ओह ऑक्जिलेटो पानी सुनो चल अपने एमोनिया एंड ईडीटी एमोनिया एंड ईडीटी आर इन कनाडा एंड कोलंबो चल अपने तो ये फॉर्मूला लिस्ट कर अपने ठीक है कौन कौन सा रखा आई बर्बादी सन्नी क्लास से कंप्ले फरार ओह ऑक्जिलेटो ओह कलमले कलमले ओह ऑक्जिलेटो पानी सुनो एमोनिया एंड ईडीटी आर इन कनाडा एंड कलम तो फाइनली मते को अपने हम जत स्टडी करूଥିଲେ ହେଲା ପ୍ଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ କରିଛ ରଖା लिगेंड टा किए से टेस्ट करना अच्छा रखा कौन थिला कहला प्ले ସେମାନଙ୍କର लिगेंड तो क्वेश्चन हम कौन है किए फॉर एफिशिएंट होल सिग्नल देइथिल मार्क करब क्या टा बोल कि चेक कर प्ले ହେଲା এটা কোন লিগেন্ড को इंडिकेट করছে মতে ফাইনালি কো কোন লিগেন্ড বলে সিয়ানাইড লিগেন্ড তো সিয়ানাইড লিগেন্ড ଅଛି ସେ লিস্ট ଚାର୍ଟ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଟିକେ ତ লিস্ট ଚାର୍ଟ ଦେଖି ମତେ କହ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ନା ୱିକ୍ ହବ ଜାଣିବା କେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ନା ୱିକ୍ ହବ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖ ପ୍ଲେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା ପ୍ଲେ ତ ୱାଟର ପାଖରୁ ଏପଟେ ଯେତିକି ବି ରହିଲା ପ୍ଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ କଣ କେତେ ପ୍ଲେ ୱିକ୍ ଫିଡ୍ লিগেন্ড କଣ କହିଲା ପ୍ଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ କଣ ୱିକ୍ ଫିଡ୍ লিগেন্ড ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇଠୁ ପାଖ ରାଇଟ୍ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ଆର କନସିଡର ଟୁ କେତେ ପ୍ଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କଣ ଚାଲି게 ହେଲା ପ୍ଲେ ତ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେ ପ୍ଲେ ଛା ଦେଖ କୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ লিগেন্ড ଅଛି ଆଉ କୋଉଟା ପ୍ଲେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ লিগেন্ড ହେଲା ପ୍ଲେ ତ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ লিগেন্ড ମାଡି ଆସୁଛି କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ লিগেন্ড ମାଡି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଛୁଆ ଦେଖ ତା ଏନର୍ଜି ଗେଟ୍ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବ ବଢେଇ ଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଛୁଆ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ମତେ କଣ ହବ ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ କେତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ହେଲା ପ୍ଲେ तो मझी तक हम कौन बोले बीसी बा बेरी सेंटर लिखी ना दे ये जो इक्विलिब्रियम मजे से देखा तेरा ना कौन दे बोले बेरी सेंटर रो ऊपर को जो स्टडी करते लिखा रखा बोले एटा जस्ट लास्ट टाइम कैलकुलेट कर केते देखा बोले तळ वाला ऊपर केते के बोले 6 टा माने केते बोले ना यार बोले केते बोले 6 डीक्यू केते बोले 6 डीक्यू हला कैपिटल डी स्मॉल क्यू तळ वैल्यू टा कहीं केते नबा कहते रखा बोले ना -4 केते प्लेट ହେଲା ବୋଲେ ତ କେତେ ଆସିବ ଛୁଆ ବୋଲେ -40 ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ କରି ଶୀଘ୍ର ସରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ହଁ ହଉ ଯିବି ହେଲା ହଉ ହଁ ଦେଖ ବୋଲେ ଠିକ ତ କେତେ ହଉଛି ଦେଖ ଏତିକି ପାଇଲ ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ କନଫର୍ମେସନ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ का कौन बोले सीएफएस वैल्यू कैलकुलेट करे ତ ଦେଖ कि ତଳ ଗ୍ରୁପ ଆଚ୍ଛା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେ ଥିଲେ 6ଟା ଥିଲେ ସେ ଦେଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କର ପ୍ଲେ ଏନର୍ଜି କେତେ ବଢି ଯିବ ନା ପ୍ଲେ ଏତେ ବଡ ଡିଆମାରି ଯାଇ ପାରିବେନି ଏଠି ଆଗ ପ୍ୟାରିଂ ହିଁ ସବୁ가 ସରିବ ତାପରେ ଉପରକୁ ଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା 6ଟା ଥିଲା 3 4 5 କେତେ ପ୍ଲେ 6ଟା ହେଇଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ମତେ କୁହ ପ୍ଲେ T2G ଗ୍ରୁପ ରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ଲେ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଇଜି ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏବେ ନାହିଁ କେତେ ପ୍ଲେ 0 ହେଲା କେତେ ଲେଖିଆ କହିଲ ପ୍ଲେ ଏବେ 0 ହେଲା ପ୍ଲେ तो फाइनली मत कब लेबे कैलकुलेशन बेल केते आसे छ देखो एरा 6 रहला प्ले तोला मान को मैं केते कैलकुलेट कर केते -4 इनटू करा केते प्ले -4 हला 6 इनटू केते पहले प्ले -4 तो यार वैल्यू केते 6 इनटू 4 केते -3 माइनस केते प्ले जस्ट
-24 କେତେ ପ୍ଲେ ଡି ବୁଝିଗଲା ପ୍ଲେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପ୍ଲେ ସିଏଫଏସି ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା ବୁଝିଗଲା ସେମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ତ ଜାଣିଗଲ ଛୁଆ ଦେଖ କେମିତି ଆଉଛି ପ୍ଲେ ଯଦି ଏଟା ୱିକ୍ ଥାନ୍ତା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ପ୍ଲେ ୱିକ୍ ଥିଲେ କଣ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ଯେତିକି ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଇଥାନ୍ତ ଉପରକୁ ଚିଲା ମାରିକି ସେଠି ଫିଲ କରିଥାନ୍ତ ପୁଣି ତଳୁ ଆସିକି ଫିଲ ओके प्ले तो जानी सारे प्ले आज कौन सा देखा प्ले क्रिस्टल फिल्म स्टेबलाइजेशन वैल्यू हम केमते कैलकुलेट करछो कौन सा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पई नेक्स्ट क्लास रे हम आउटे कैलकुलेट करे कौन सा मान करो दैट मीन वीक फील्ड लिगेंड मान को नहीं कि तांकर केमते सीएफएस वैल्यू कैलकुलेट हो ओके प्ले आज बाय प्ले एतिकी थाउ नेक्स्ट क्लास रे पुनी आउट देखिए ओके प्ले थैंक यू